नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँची आजिर यही जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करबा जीके किछि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ताहेले डेरी न करी आसंतु जानिबा प्रथम प्रश्न। बिछुआती गछर फल मनुष्यर केउ रोग को भल करी दिए? ए रक्तचाप, बी सुगर, सी केश झड़िबा, डी हइजा। सांगमाने आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया जीवो। जदि उत्तर जानिचंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी केश झड़िबा। बिछुआती गछर फल मनुष्यर केश झड़िबा रोग को भल करी दिए। द्वितीय प्रश्न। एमिति केउ जीव अछि जहार आखि न थाए? ए माछी, बी मशा, सी साप, डी जिया। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी जिया। 3 नंबर प्रश्न। राति रे सोइबा पूर्वरु तेजपत्र पानी पी सोइले केउ रोग दूर हुए? ए केश झड़िबा, बी पाटी दुर्गंध, सी मोटापण, डी निद्राहीनता। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी ओ डी मोटापण ओ निद्राहीनता। 4 नंबर प्रश्न। भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक जंगल अछि? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारतर मध्य प्रदेश राज्य रे सबुठारु अधिक जंगल रही अछि। 5 नंबर प्रश्न। ओडिशार केउ सहर मांस मुढ़ी पाई प्रसिद्ध अटे? ए कटक, बी भुवनेश्वर, सी राउरकेला, डी बारिपदा। एहार सठिक उत्तर जानिबा पूर्वरु आपण माने केउ केउ राज्यरू देखुछंती कमेंट करिकी निश्चित भाबरे जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी बारिपदा। 6 नंबर प्रश्न। नियमित उषुम पानी पीले केउ रोग ठीक होई थाए? ए थायराइड, बी जॉन्डिस, सी कैंसर, डी ब्लड प्रेशर। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए थायराइड। 7 नंबर प्रश्न। भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक सूर्यमुखी चाष करा जाए? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी कर्नाटक। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी कर्नाटक। भारतर कर्नाटक राज्य रे सबुठारु अधिक सूर्यमुखी चाष करा जाए। 8 नंबर प्रश्न। नियमित व्यायाम कले केउ रोगरू मुक्ति मिली थाए? ए डायबिटीज, बी हृदरोग, सी आंठुगंठी बिंधा, डी उपरोक्त समस्त। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। व्यायाम कले डायबिटीज, हृदरोग, आंठुगंठी बिंधा सबु दूर होइथाए। 9 नंबर प्रश्न। केउ विटामिन जातीय खाद्य खाइले मनुष्यर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी नंबर विटामिन डी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी विटामिन सी। 10 नंबर प्रश्न। मनुष्यर केउ समस्या हेले प्रतिदिन मेथी शाग खाइबा उचित? ए पेट जंत्रणा, बी मुंड व्यथा, सी गंठी रोग, डी अर्श।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଣ୍ଠି ରୋଗ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ନିଦ ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଏ ମଧୁମେହ, ବି ଡାଇବେଟିସ୍, ସି ଗଣ୍ଠି ରୋଗ, ଡି ଥାଇରଏଡ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇରଏଡ୍। ଅଧିକ ନିଦ ଲାଗିବା ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଏ କଫ, ବି ଥଣ୍ଡା, ସି କାଶ, ଡି ଜ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏସବୁ, ଏ ବି ସି ଡି। ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଫ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୀରା ଖଣି ଅଛି? ଏ ଆମେରିକା, ବି ଜାପାନ, ସି ଭାରତ, ଡି ରୁଷିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୀରା ଖଣି ରହିଅଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ? ଏ ଆମେରିକା, ବି ଜାପାନ, ସି ଭାରତ, ଡି ବ୍ରିଟେନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟେନ। ବ୍ରିଟେନ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ 26 ଜାନୁଆରୀ, ବି 1 ଏପ୍ରିଲ, ସି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଡି 2 ଅକ୍ଟୋବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1 ଏପ୍ରିଲ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟି? ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବି କଟକ, ସି ଗଞ୍ଜାମ, ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି? ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଅଟେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ପ୍ରଥମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଏ ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍, ବି ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସି ଏଡ୍ୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍, ଡି କନିନ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ପ୍ରଥମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କେଉଁଟି? ଏ ଗୋଲାପ, ବି ପଦ୍ମ, ସି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଡି ଜାସ୍ମିନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ବି ସୁଗାର, ସି ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ, ଡି ହଇଜା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।